Ako good. Naunsa. Moha ikasulti yan eh. Unsa may... Diya o wala sana net ba na o net sa pickleball o sa na. Na, ang kuan. Ana, unsa So, na. i-open na natin tong gift kung anong laman na to. No, treadmill ano. Ah! Mao na gift og muangay ka na dad nga treadmill. Gahatag mo ang bisi gahatag mo ana. Ah! Number 1, Zaira. Number 2 is me. Ako ko'y nangitaan. Mas magamit pa na. We have to put it here. Wow! Excited na mi. Ugusa na. Lang, mag-walking. So, mao gid niya akong gipalit guys para maka-walking exercise me. And then, if wala mi time mag-walking outside, it's better na meron na kaming ganito. Under desk treadmill. So, malit lang to guys. Kasya-kasya dito sa living room namin. While watching TV, okay na to naman. This is our Father's Day gift. Nag-contribute me sa imong mga anak, Dexter, Ayan, and Zaira. Our simple gift for you. So, nakita ko pala to sa TikTok guys at sa outlet Toy Tech Store. At may iba-ibang location. So, saktong-sakto kasi malapit lang sa amin. 15 minutes drive to going there to buy this brand new walk-in treadmill. So, unang mag-sample guys, yung owner ng gift na to. So, tinatry niya. So, sobrang bilis. So, next, mag-try si Zai. Gusto-gusto din ni Jai itong walking treadmill guys. So, inagaw ni Ayan ang remote. Gusto niyang bilisan. Kaya agad tumalon si Jai. So, ito yung pinili ko kasi kasyang-kasya sa place namin. So, include na itong remote control. May speed limit, may time, at saka meron ding calorie dito. So, that's good. At least, pangtanggal ng calorie. Kagandahan dito guys kasi makikita mo yung number na ilang calorie ang natatanggal sa'yo. So, ako na naman ang nag-try guys. So, I make it slowly kasi bago pa lang. Baka matumba ko. So, mag-count to ng 1, 2, 3. Tapos mag-start na siya na mag-roll. Yeah. Meron din na number na calorie na ilan matatanggal sa'yo. 1.6. Calories and bugat. Okay, hold on. Straight. Okay, butang. Tindog. Natag sa pare. Ari dad. Anak ba? Nag-thumbs up na siya kasi he likes the gift. Okay. Kaya na. Fokus gina. Ana dahil mag-exercise good. Dili lang kay sige, lingkod tanawag TV. Parawas, basog ya. Kay dugay man ka matug kay busog man ka. So, kana. So, 3.8 speed limit lang to guys. Pang walking lang talaga. Thank you for watching until the end of this video. 3 minutes na. Have a great day. Bye for now. Till next video. Bye.